ଜାଇଲୁ କିରେ ରାହୁଲ, ଏଇ ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ହଉ ଭାଇ ନଦୀକି ଆଉ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିବିନି। କଣ ବେ ମତେ କାଇଁ ଫେରିଲୁ? ଆଉ ଆସିବୁନୁ, କୁମ୍ଭୀର ବାହାରୁଛି। ଠିକରେ ପାଟି କରୁଛି, ଯାଇଲୁ ଦେଖିବା। ଆରେ ହେ, ତମେ ଦି ଜଣ କାହିଁ ପାଣିରେ ପଶିଛ? ଉପରକୁ ଆସ। ଭାଇ ଆମକୁ ସେ ଫେରିଦେଲେ ଆମେ ଏକୁଣା କଣ୍ଡରେ ପଡିଥାନ୍ତୁ। अरे तो कहीं ठेलु कि पानी आसी गेल लोक मत बजाई धरिया कानी तोर बगाई देखि बाड़ेलु बाड़ेलु। अरे तू तो महागालुआ देखुची। तुम भल पाई कहू तू कौन धमक देला भाया कथबार्ता करछु जा एठू। अरे कौन गिरम भाई की बाड़े लो? अरे ताको पचारनु से कौन करथला? अरे से जा कर तू के बाड़े आउ ताकू जे किछि न जाने की आसी कि मो गामछा धरि पकौछि। ताके आसिकी कांथरे ठेला ठेली होतली। गंडरे पड़जियो किए, कौन अवस्था हब तार? ओ भाई मु जान नथिलेडा मोहा मिछडा चलो सब चलो। बेले बेले बाहर लोकଙ୍କ କଥା हमକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆସେ।